السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمم ما تبقى من الامتحان الجهوي الموحد جهة الرباط بالسالق والانطراء دورة يونيو 2022. قولنا deux exercices concernant les fonctions linéaires et affines et la géométrie dans l'espace. Donc on commence par exercice 6 concernant les fonctions. Donc on a fait l'exercice de la représentation graphique d'une fonction linéaire f. Donc il faut bien lire l'énoncé de l'exercice. Dans le plan rapporté, en orthonormé OIJ, on considère les deux droites D et D'P'. Donc D'P' c'est une droite, je dirais la droite D'P', mais les quatre infos, c'est que la droite D c'est la représentation graphique de la fonction linéaire f. Donc voilà, la droite D'P', il passe par l'origine du repère. Donc c'est une représentation d'une fonction linéaire. Donc première partie, on va déterminer graphiquement l'image de moins 1. Ensuite, on va déduire l'expression algébrique de la fonction f et on va déterminer le nombre dans l'image par f et 4. Alors, pour la première question, on va déterminer graphiquement parce que le graphe واجد donc كي يكونوا أسئلة مرتبطين بالgraphe بحال هذا مثلا déterminer graphiquement f-1. Donc هنايا il suffit de chercher qu'il est ou bien on cherche le point qui appartient à la droite D dans l'abscisse et moins 1 parce que le moins 1 représente l'abscisse d'un point. Donc on cherche l'abscisse moins 1 sur l'axe des abscisses. Voilà l'axe des abscisses. Donc voilà l'abscisse moins 1. Donc le point qui est pour abscisse moins 1 il y a le point 1. Donc l'ordonnée ديالها هو moins 2. Donc le point qui est pour coordonnée moins 1 moins 2 appartient à la droite D. On a déjà D D c'est la représentation graphique de la fonction linéaire. Donc la phrase cool D est bien définie dans l'exercice. Donc première question A. Donc on a la droite D passe par le point de coordonnées. Alors les coordonnées de ce point, c'est moins 1, moins 2. Alors on traduit la phrase هذه بواحد الشكل آخر. فونكسيون بطريقة algébrique دابا هذه شوية analytique géométrique بجوج باسكو عندنا une droite passe par un point دونك فيها نص géométrique و analytique بجوج غنحولوها algébriquement. Alors là كنعرفو D c'est la représentation graphique de la fonction f, ça veut dire que f moins 1 c'est moins 2. Voilà, ça fait. Question B. On déduire que fx égale 2x. Donc on va calculer bien sûr le coefficient de la fonction f. Donc f est une fonction linéaire telle que f-1 est égal à moins 2. Alors le coefficient de la fonction linéaire a s'écrit sous forme de f alpha sur alpha, c'est-à-dire f de moins 1 sur moins 1. Le rapport qui exprime le coefficient de la fonction linéaire f-1 sur moins 1 égale, alors f-1 c'est moins 2, donc c'est moins 2 sur moins 1 et moins 2 sur moins 1 égale à 2. Donc voilà le coefficient de la fonction linéaire f. D'où on peut écrire l'expression algébrique de la fonction f. Autrement, on peut écrire fx en fonction de x. Donc f de x égale 2x. Alors la question c'est
Alors la question C, elle a deux choix. واخا ما شاروش في la question C, est-ce qu'on va déterminer graphiquement ou bien algébriquement. ما قالوش لينا هنايا واش graphiquement في la question C ماشي بحال la question A. Donc نقدروا نعتمدوا الطريقه l'algébrique اللي كنعرفوا نديرو pour déterminer le nombre dans l'image par f et 4 واخا كيبان graphiquement راه هو le 2. Graphiquement voilà l'image d'un nombre x هو 4. Donc شكون هو l'abscisse اللي عنده l'ordonnée 4 راه هو 2. هذا graphiquement ولكن ما حدوش لنا واش graphiquement ولا ماشي graphiquement. Donc باش نحيدو الشك الطريقه العاديه. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le nombre dans l'image par f est 4? Ça veut dire on cherche un nombre x tel que son image c'est 4. كيفاش غنترجموها؟ غنترجموها بحال هاد الشكل هذا f de x égale 4. هو المعنى ديال هادي. Parce que on cherche واحد le nombre x qui est pour image 4. يعني f de x égale à 4. Alors, fx راه هي 2x d'après la question P. Donc f de x c'est 2x, donc 2x égale à 4. Donc x égale à 4 sur 2. 4 sur 2, ça donne 2. D'où f2 égale 4. Donc voilà la première partie de cet exercice. On passe à la deuxième partie. On a G la fonction affine. Donc on a la fonction affine bien déterminée. Donc gx égale à 1 tiers x plus 5 tiers. Alors la question A montrer que la représentation graphique de la fonction g passe par les points A et B. Autrement, ça veut dire on va montrer que le point A et B, donc chaque point appartient à la représentation graphique de la fonction g. Bon. Donc هنايا باش تكون le point appartient, il faut que l'image de l'abscisse est égale à l'ordonnée. غادي ناخذوها comme une règle. قلت لكم هنايا واحد على الشكل ديال بحال شكل قاعده. مثلا اذا كانت عندنا واحد لو بوين مثلا A عندها في لي كوردوني الفا بيتا. إذا كانت le point appartient à la représentation graphique de la fonction f, c'est-à-dire إذا كانت appartient, ça veut dire que l'image de alpha égale bêta. F de alpha égale bêta. Et dit, c'est une règle car nous BF le deux sens. Alors, le deux sens, c'est-à-dire, il a barré montrer la question هذه, montrer que le point appartient ou la représentation graphique passe par un point. يعني إذا تلقيتي f alpha égale bêta, ça veut dire que le point appartient. تلقيتي شي nombre ما كيساويش هاد le bêta هذا, ça veut dire que le point n'appartient pas. C'est bon. وكاين العكس هو اللي خدمنا فيه في la question الاولى. Le point qui est pour coordonnée -1, -2 appartient à la représentation graphique de la fonction f. Ça veut dire que f de -1 égale à -2. Donc, elle dit carrément dans les deux sens. Donc, qu'est-ce qu'on va dire là? On va calculer l'image de -1. L'abscisse de A, c'est bon. Plutôt, c'est 1. Donc, l'abscisse de A, c'est 1. Donc, on va calculer l'image de 1. Donc, on a g de x égale à 1 tiers x plus 5 tiers. Alors, g de 1 égale à 1 tiers fois 1 plus 5 tiers. Donc 1 tiers fois 1 c'est 1. Donc on a le même dénominateur. Donc je peux additionner les numérateurs. Donc 1 plus 5 sur 3. On va le calcul. 1 sur 5 donc g de 1 égale à 2. Ça veut dire riche. Ça veut dire que le point A 1, 2 appartient à la représentation graphique. Ou bien la représentation graphique passe par le point. D'où la représentation graphique de la fonction g passe
par le point A, 1, 2. Je crois qu'il y a مزيان نعاودو نقادوها. Donc voilà le point A. Pour le point B, même chose. Et j'ai, ça veut dire je calcule l'image de moins 2. L'abscisse soit moins 2. Donc on a l'image de moins 2. Donc g de moins 2 égale à 1 tiers fois moins 2 plus 5 tiers. Donc égale à moins 2 sur 3 plus 5 sur 3. Il y a moins 2 plus 5 sur 3. Moins 2 plus 5 c'est 3. 3 sur 3 ça donne 1. Donc alors la représentation graphique de la fonction g passe par le point B. B, les coordonnées, moins 2, 1. La question 2b, donc on dit que d' est la représentation graphique de la fonction g. Donc à droite d' d'abord, à la la représentation graphique de la fonction g. Donc d'après la question A, bon, premièrement, le graphe les عندنا اللي كنشوفوا la droite d' ها هو il passe عطاونا des points. Il passe par le point qui est pour coordonnées 1, 2 et moins 2, 1. Donc, كما هضرنا على في الأول على لا فونكسيون على la droite d نهضروا على d'. Donc هاد المرة d' il passe par 2 points. Donc la droite, donc هنا باش نديرو باش نربطو ما بين لا كيسيون A و B. نقولو هاد الفراز هادي on a la droite d' passe. Donc d'après le graphe ما فيه حتى شي بوان، même si ماشي بوان غير كاينين دي بوان ولكن بلا سمية. passe par les points de coordonnées donc كاين le point اللي عندها 1 2 et moins 2 1. هذا الأولى. Et هذا à part d'autre part la représentation graphique de la fonction g passe par les points nets et la représentation graphique de la fonction g passe par les points A اللي عندها 1 2 et B اللي عندها moins 2 1. واش كايني هذا؟ كايني أن la droite d', c'est la représentation graphique de la fonction g. Alors, la droite d', la troisième question. Résoudre graphiquement l'équation fx égale gx.
Donc graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire fx égale gx? Ça veut dire que les deux représentations graphiques de chaque fonction sont séquentes en un point. Alors, l'abscisse ديال هذاك le point راه هو la solution ديال هاد l'équation fx égale gx. parce que اشنو كنقصدوا fx égale gx؟ كنقصدوا بها شكون هو هاد le point commun entre les deux droites اللي عندهم le même ordonnée. Parce que ملي كنهضروا على f de x, ça veut dire c'est un ordonnée en général. Donc fx égale gx يعني واحد لو بوين كاينه في لا droite d واحد لو بوين في لا droite d prime. هاد لي دو بوين عندهم لو ميم اوردوني يعني غادي يكونوا 50 بيان سور. دونك باش غنبدا بلانترسيكسيون. غنهضروا على الانترسيكسيون ديال لي droites باسكو الانترسيكسيون هو المعنى ديال fx égale gx. دونك قلنا لي droites وراه كيبانوا متقاطعين في هاد لو بوين هذا اللي سميتها لو بوين ا اللي عندها 1 2. Donc on a les droites D et D' sont séquentes en A. A les coordonnées ديالها 1 2. Alors هاد l'abscisse ديال A راه هو solution ديال l'équation fx égale gx. Alors x égale à 1 est la solution de l'équation fx égale gx. هذا هو résoudre graphiquement. راه ما خاص ما ديرليش الطريقه العاديه، الطريقه زعما لا ميثود الجبريك ما بغاش يشوفها منك، بغا يشوف كيفاش غادي تناقشها غرافيكمون. صافي غرافيكمون كما قلنا fx égale gx ça veut dire شكون هو هذاك لو فاش كيتلاقاو لينا لي دوات يعني لي دو ريبريزونطاسيون غرافيك. دونك كيتلاقاو في واحد لو بوين. الوغ لابسيس ديال داك لو بوين راه هو لا سوليسيون ديال ليكواسيون fx égale gx. Donc voilà la correction de la partie de les fonctions. On passe au dernier exercice fait de l'examen de la géométrie dans l'espace. Donc on a un parallélépipède rectangle, ça veut dire toutes les faces ce sont des rectangles. Les dimensions يعني دوك اللونغور اللي هما principales بحال قلتي طول الارتفاع AB ou AD ou AE, donc كلهم كاينين. Donc la première question, on va calculer EG puis montrer que AG égale à 2 racine 29. مزيان. Donc la première question concernant l'application de Pythagore. Parce que fait les exercices ديال l'espace تعطوك ثلاثه ديال الاسئله كتطبق لابليكاسيون، كتطبق بيثاغور وكتحسب الفوليوم وكتطبق لي بروبريتي ديال لاغرونديسمون اي لا ريدكسيون. ديما هذا هو التمرين ديال الجيومتري دون ليسباس. الوغ لابليكاسيون ديال بيثاغور بويسكو عندنا واحد الباراليبيبيد دونك راه كله مستطيلات وبالتالي راه عطا الله الزاويه القائمه وبالتالي راه عندك لي تريونغ ريكتونغل عرام. دونك او جي ملي كنشوف دابا او جي ملي كنشوف او جي دابا التلاميذ كيوقع لهم في هاد لابارتي وهادشي كنعيشو مع التلاميذ كيصعب عليه انه يعرف بانه الدي راه هذا راه ماشي بارالوغرام في الواقع. هذا في الواقع سي ان ريكتونغل مستطيل. هذا واخا كيبان لك نتايا راه تيبان لك ماشي مستطيل ولكن راه في الواقع كيفاش خاصك تخيل هذا؟ تخيلوه بحال شي كرتونه ديال الدواء مثلا، باسكو الكرتونه ديال الدواء مثلا عندها واحد لا فورم دان باراليليبيبيد. دونك لا باز ديالها اش غادي تكون؟ ماشي بارالوغرام، غتكون مستطيل. دونك هاد او اف جي اش سي ان ريكتونغل وبالتالي هاد او اش جي سي ان تريونغل ريكتونغل اون اش. دونك هادي راه زاويه قائمه، هادي تعتبرها زاويه قائمه باسكو هذا مستطيل. حيت باش كنمثلوا واحد السوليد في ليسباس كتمثلو نتايا في لو بلون كدير واحد لو بيرسبكتيف ماشي كديرو 100% هكاك حقيقي، ما يمكنش. كندير ان بيرسبكتيف والبيرسبكتيف تيكون فيها بحال هاد لي بارالوغرام وهاد لي بوانتيي. هاد البوانتيي يعني هاد لي زاريت اريير. لي زاريت اريير هما دوك لي زاريت اللي تيكونوا في اللور
ديال داك تاع لو بريزم. دونك ما نطولش عليكم. Directement, on applique Pythagore sur le triangle EHG. Donc d'abord, أول حاجة غنقولوها بعدا c'est que on a ABC de FGH est un parallélépipède بعدا. علاش؟ حيت منو غندوز للمستطيل وغندوز للتريونغل ريكتانغل. Donc on a ABC D E F G H est un parallélépipède. Alors, EFGH est un rectangle. D'où EHG est un triangle rectangle en H. D'après le théorème de Pythagore direct, alors l'hypoténuse soit EG, donc EG carré, plus EH carré, plus HG carré. Donc مثل نقولوا EH راه هو AD وهو BC هو GF. دونك ضربها بهم ايزومتريك. دونك HE كيساوي AD، دونك AD راه هي 6، دونك سي 6 كاري. HG راه هو AB، دونك AB فيها 8، دونك 8 carré. Ça veut dire 36 plus 64 وهاد la somme كتساوي 100. Donc EG carré كتساوي 100، d'où EG égale à la racine carrée de 100 اللي هي 10. هذا pour le calcul ديال EG. دابا غندوزو ل AG. مزيان، هاد AG هذا اللي راه شويه كومبليكي، فيه شويه ديال الخدمه. علاش فيه شويه ديال الخدمه؟ باسكو هذاك لو تريونغل اللي غنطبق عليه بيثاغور ما كنعرفوش لا ناتور ديالو. دونك حنا خصنا نجوستيفيو لا ناتور ديالو. هاد لو تريونغل هذا اللي شفتوه داخل هاد AEG سي ان تريونغل ريكتانغل، ولكن يفو لو جوستيفيو. علاش ريكتانغل؟ هنا غنرجعو لا ديفينيسيون اي لا بروبريتي. لا ديفينيسيون اش كتقول؟ كتقول لينا الى عندنا اون droite perpendiculaire à deux droites incluses dans le même plan, ça veut dire que cette droite est orthogonale au plan. C'est la définition. ولا كانت عندنا واحد داك لا droite نيت اللي هو orthogonal مع لو بلان، وعندنا واحد لا droite inclus dans هذاك لو بلان، ça veut dire que la droite مع لا droite لاخر تيكونوا متعامدين. دونك غنخدموا بهاد لي دو، هاد la définition et la propriété. Donc premièrement, on va montrer que la droite AE est orthogonale مع le plan HEF. حنا ديما خدامين في الباراليبيبيد، هو تيعطينا هادشي. دونك on a la droite AE perpendiculaire مع la droite EF et AE nit perpendiculaire à la droite EH, et les droites EF et EH inclus, le verbe c'est inclure, donc inclus dans le plan, ou bien dans le même plan, le plan se met par exemple HEF, alors la droite c'est AE,
orthogonal مع le plan HEF. C'est la définition. Bien. Or, d'abord la droite avec EG, il a chemin EG, alors EG inclus dans le plan HEF. Et la droite EG inclus dans le plan HEF. Alors, la droite AE et EG sont perpendiculaires. D'où, d'abord, le triangle AEG est un triangle rectangle. Donc, ديما رد البال بحال هاد الا كانوا بحال هاد لي كيسيون راه ضروري خاصك تجوستيفي لا ناتور ديال لو تريونغل، خاص الا كانوا بحال هاد التريونغل هادو تيكونوا في الوسط في ليسباس، ماشي بحال هذا، ماشي بحال لو تريونغل او اش جي اللي مرتبط بواحد لو ريكتونغل بواحد لا فاس، سوا اون فاس سوا لا باز ديال داك لو بريزم، اما غادي يكون كوب ولا باريليبيبيد ولا حتى بيراميد بعض المرات. حتى لا بيراميد تتكون دا لي باس سوا ان كاري ولا ريكتونغل ولا تريونغل ريكتونغل نيشان. يعني الا كانوا لي باس بحال هاد لي فورم ما فيهوش مشكل، في كاين مشكل الا كان بحال هاد الشكل ديال لي تريونغل كانوا في سباس. دونك خاصك تمونطريه بلا ديفينيسيون بلا بروبريتي. دونك هنا لا ديفينيسيون راه جوسكا هنا باسكو كنبينو بها لا دروات اورتوغونال مع لو بلون، ولا بروبريتي شنو فيها الا كان اون دروات انكلو دون لو بلون راه كيكون متعامد مع هذا. دابا دابخي لو تيوريم دو بيتاغور direct. Donc l'hypoténuse c'est AG, donc AG carré égale à AE carré plus EG carré. Donc AE qui c'est 4, donc c'est 4E carré plus 10 au carré, donc 16 plus 100, donc AG carré égale à 116, d'où AG égale à la racine carrée de 116, et par simplification on trouve 2 racines carrées de 29 cm. Donc voilà la première question شويه طويله، خاص لا بارتي الثانيه ديال اجي شويه طويله حيت زايده فيها واحد démonstration ديال لو تريونغل ريكتونغل. Alors deuxième question، montrer que le volume. donc هنا سؤال بسيط، يعني غنحسبوا لو فوليوم ديال لا بيراميد. الوغ هاد لا بيراميد نربطو مع البال باش ما نجروش معنا لا باز كلها اللي هو لو ريكتونغل. دونك رد البال هاد لا بيراميد هذا اللي هو ا، ملي كنشوف ا فوالا السومي تاعو سي ا او جي اش او جي اش. دونك فوالا لا باز ديال هاد لا بيراميد. دونك ها ا لو سومي و ها لا باز. لا باز تاعو سي ان تريونغل ريكتونغل كيما قلنا قبيله، ريكتونغل اون اش ماشي اون او، اون اش. هنا عندنا زاويه قائمه هنا. دونك لو تريون دونك لا باز ديال لا بيراميد اي ان تريونغل ريكتونغل اون اش، باسكو هاد القضيه هادي غتعاوننا الا بغينا نحسبو لير، حيت لا بيراميد باش تحسب الفوليوم ديالو راه هو لير ديال لا باز ديالو فوا لا هوتور اي ديفيزي بار 3. دونك مزيان في لا بيراميد نعرف لا ناتور ديال لا باز، واش لا باز تاعو سي ان تريونغل ريكتونغل ولا ان كاري ولا ان ريكتونغل. واحد من الثلاثه، معايش تلقى شي شكل اخر. واحد 99% واحد من الثلاثه هادو في لي بيراميد، اما تريونغل ريكتونغل ولا ان كاري ولا ان ريكتونغل. Donc on calcule le volume directement de la pyramide. Donc deuxièmement, V égale, donc c'est l'aire de
de base fois la hauteur sur 3. C'est la règle générale pour calculer le volume d'une pyramide. Donc l'aire de base, il y a EH fois HG divisé par 2. Et fois la hauteur. La hauteur هي AE sur 3. اما ندوز سي 3 ولا ان تيير على حساب كله واش ولف. نحول ان تيير ماشي مشكل باش تجينا خدمه شويه سهله بلا سامبليفيكاسيون. دونك ان تيير هنا جو رومبلاس هنايا او اش اش هي ا دي دونك هي 6 دونك سي 6 فوا 8 sur 2 et fois la hauteur à E c'est 4. الوغ هنا سوا غتاخد لا كالكولاتريس وغضرب وتقسم ولا نمشيو بالاختزالات. الوغ هنا غنختزل 6 مع 3 تمشي 3 غتمشي هنا 3 تبقى ليا 2 وجوج مع جوج مشاو دونك مشاو هادو كاملين بقات لي 8 في 4 32 دونك 32 سنتيمتر كوب. Donc voilà le volume de cette pyramide. La dernière question. Maintenant, on va appliquer les propriétés d'agrandissement et de réduction. Donc, on effectue un agrandissement de la pyramide AEGH. On obtient une pyramide de volume 108 cm3. Déterminer le rapport de cet agrandissement. Bien. Donc, on a le volume de la pyramide agrandie. Donc, on trouve maintenant le rapport de cet agrandissement. Bien. Donc, on a des propriétés qui sont bien. Donc, on a V' égale 108 cm3. V' هذا et le volume de la pyramide agrandie de la pyramide AEGH. Alors on a les relations entre la propriété de les volumes, l'agrandissement et la réduction des volumes, il y a K à la puissance 3. Donc K à la puissance 3, c'est V' sur V. Donc V' est 108, donc c'est 108 sur 22. هنايا غنشوفو لا سامبليفيكاسيون. نختزلو هنايا شوف نتا غتفكر مع راسك تختزل عندك لي كالكولاتريس اللي عطاوها لك في الامتحان راه كاين كالكولاتريس اللي كتصاوبها نيشان بالاختزال وكلشي ولا تقاتل معاها تختزلها. المهم الاختزال ديال هاد 108 سور 32 تختزلها تخليها بحال هكا. واحد القضيه اخرى ما تحولهاش لديسيمال يعني ما ديرش لا ديفيزيون تحولها لديسيمال غير اختزلها. حنا الغرض ديالنا نتلقاو لو رابور داغرونديسمون وديما لو رابور سوا اغرونديسمون ولا ريدكسيون تيكون بزاف سو فورم دون فراكسيون. دونك غير اختزل هادي واحد لا فراكسيون تكون ايريدكتيبل يعني كسير مختزل. الوغ لا ريدكسيون ديال هاد 108 sur 32 هي 27 sur 8. C'est bon. Donc 27 sur 8 هو K à la puissance 3. الوغ هاد لو 27 sur 8 خصنا نكتبوه بواحد لا فورم اخرى اللي هي بهاد لا فورم هادي ديال لو تو على بويسونس 3. دونك هنا غنفكروا شويه. حنا مولفين لو كاري ولكن لا بويسونس 3 مولفينهاش فهاد الدرس هذا كنطيحوا فيها. الوغ 27 سي ان كوب دان نومبر باسكو كاين لي كاري ديال لي نومبر وكاين لي كوب ديال لي نومبر. بحال مثلا الا قلنا لو 4 سي لو كاري دو 2 ولكن لو 8 c'est le cube de 3 parce que 2 à la puissance 3 هي 8. Donc le 27 c'est un cube d'un nombre يعني واحد لو نومبر اللي كندير ليه أس 3 كتعطينا 27. شكون هو هذا لو نومبر هذا؟ هو 3. 3 à la puissance 3 هو 27. Pour le 8 c'est un cube d'un nombre اللي هو 2 parce que 2 à la puissance 3 تعطينا 8. مزيان. Donc K c'est un nombre bien sûr strictement positif. Donc le K راه كيساوي 3 demi. D'où K
égale à 3,5. Le rapport, c'est un rapport d'agrandissement. Donc, et le rapport de cet agrandissement. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.